Oke teman-teman, ketemu lagi di Eltoy Channel ya. Kali ini kita akan memainkan mainan kita teman-teman. Lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan kita teman-teman. Keren banget teman-teman ya. Lihat teman-teman, mantap kita teman-teman. Sebelumnya subscribe dulu Eltoy Channel ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut bermain teman-teman. Gaskeun. Ini dia teman-teman mainan kita. Lihat teman-teman, ada truk oleng teman-teman. Mantap banget ya teman-teman. Lihat teman-teman, keren banget truk olengnya teman-teman. Warna orange teman-teman. Ini ada juga mobil off-road teman-teman. Keren banget teman-teman. Mantap sip. Ada truk militer juga teman-teman. Ada pemadam kebakaran. Ada truk Pertamina teman-teman. Ada truk rudal teman-teman. Keren banget teman-teman. Mantap ya teman-teman. Lihat teman-teman, ada bus Rogi juga teman-teman. Keren banget teman-teman. Lihat teman-teman. Mantap teman-teman. Ada konstruksi molen teman-teman. Mantap banget teman-teman. Ini ada Tayo juga teman-teman. Keren banget teman-teman. Mantap teman-teman. Ini dia, ada pemadam kebakaran teman-teman. Ada juga mobil balap teman-teman. Keren banget teman-teman. Keren banget teman-teman. Lihat, ada konstruksi juga teman-teman. Keren teman-teman, keren banget teman-teman. Mantap teman-teman. Lihat teman-teman, ada mobil ambulan teman-teman. Juga ada gerbong-gerbong kereta api teman-teman. Keren banget teman-teman. Ada mobil jeep juga teman-teman. Keren teman-teman. Kita akan menyalakan teman-teman. Mantap teman-teman. Keren teman-teman. Mana? Wah, belum nyala teman-teman. Oke, berangkat. Lihat teman-teman, mobil jeepnya berjalan di arena teman-teman. Keren banget teman-teman. Mantap teman-teman. Wah, macet di situ teman-teman. Mantap teman-teman. Gaskeun teman-teman, gaskeun teman-teman. Keren keren keren. Mantap banget teman-teman. Lihat teman-teman. Keren 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 keren. Mantap teman-teman. Lihat teman-teman, ada kereta KAI juga teman-teman. Kita akan menyalakannya teman-teman. Oke teman-teman, menyala teman-teman. Berangkat. Keren banget teman-teman. Mantap. Mantap teman-teman. Lihat teman-teman, KAI-nya teman-teman. Ini kenapa lagi mobil jeep? Lihat teman-teman. Kereta KAI. Lihat teman-teman, ada juga lokomotif teman-teman. Kita menyalakan, coba teman-teman. Oke, berangkat. Keren banget teman-teman. Ada uapnya teman-teman. Keren 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 keren. Lihat teman-teman. Mantap banget ya teman-teman ya. Lihat teman-teman. Keren teman-teman. Keren banget teman-teman. Teman-teman keren banget. Lihat teman-teman, menyala 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 menyala. Mantap ya teman-teman ya. Keren. Gaskeun gaskeun. Menyala mainan-mainan kita teman-teman. Berjalan semua teman-teman. Keren ya teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Ayo kawan, kita bergembira. Datang sini ramai-ramai. Bermain bersama Eltoy Channel. Waduh, kenapa ini teman-teman? Waduh, kita akan mencoba gerbong teman-teman. Kita akan memakai gerbong teman-teman. Coba teman-teman, kita coba teman-teman. Oke, kita pasang dulu gerbongnya teman-teman. Mantap teman, mantap mantap. Mantap. Lihat teman-teman, kita pasang dulu, kita pasang dulu, kita pasang dulu. Oke, gas, berangkat. Mantap. Keren teman-teman, keren banget teman-teman. Lihat teman-teman. Mantap ya teman-teman. Keren banget teman-teman. Lihat, KAI kita menderek gerbong teman-teman. Keren banget. Waduh, ini kenapa ini jeep? Lihat teman-teman, mantap banget teman-teman.
teman-teman. Wih, lokomotif juga teman-teman, dia berjalan teman-teman di atas rel teman-teman. Ini dia mainan-mainan kita teman-teman, keren banget ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Sip teman-teman. Oke teman-teman, kita akan tambahkan lagi gerbong teman-teman. Kita mencoba gerbong satu lagi teman-teman. Kita pasang dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang dulu. Kita pasang dulu teman-teman. Kita coba teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Lihat teman-teman. Wih, keren. Waduh, ketinggalan teman-teman. Waduh, dia ketinggalan teman-teman. Waduh, teman-teman, bagaimana ini teman-teman? Wih, ini dia. Kita akan mencoba gerbong juga untuk lokomotif. Lokomotif teman-teman. Wih, sudah terpasang teman-teman. Apakah lancar? Apakah lancar? Apakah lancar? Kita akan mencoba teman-teman. Oke, berjalan. Wih, keren banget teman-teman. Wih, mantap mantap teman-teman. Mantap teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Waduh, ketinggalan dia teman-teman. Waduh, lihat teman-teman. Dia ketinggalan teman-teman. Aduh, bagaimana ini boy? Bagaimana boy? Wah, didorong teman-teman. Waduh, didorong teman-teman. Didorong teman-teman. Didorong teman-teman. Waduh, kacau teman-teman. Kacau teman-teman. Oke teman-teman, ini dia mainan-mainan kita teman-teman. Lihat teman-teman. Wih, keren banget. Banyak banget ya teman-teman mainan-mainan kita teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe Eltoys channel ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe teman-teman Eltoys channel teman-teman. Sip teman-teman, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.